chef gil kapi yamba turitiviget babangeti wakat lita metit pam taba na sosneta ba sosrame asinkene yinwisra yele la adgom ne sene émission kanga porala bangeti edle pama tablunda bibo jeune premier edna ngese abombe parcours yasida edna pousse yamba yasente sawadro barkala pousse turitiviget ba gilli sunongo yinwisra anti arab leventame wakat leventame wala yamsin torsan te legacy mais la tu point d'état ba c'est qui ni yingi sur le buto tole. Monsieur Alassane Nea nyam beneton zabra tidna ton sohnetaba sendengte wa kin poem nan tiram ya sen psombon news running ti artero foliu arati ya kuta zenkr yam ya kuta zenkr taut saba pauto ni wongo pour sabarka. D'accord. Là, bangeti na wakin sur rapport à la William Babaladna, Wilgilam te bangti, ne kuta zer sara Burkina Faso kane ayabum sampale ya samba se tim nemete ton tarabi kwa ngaye mersen torden zinkat kuta na sa temse Burkina Faso kane 59 kuta zinkat torden barati te fédération aton rame namana se ne kuta zinkat te neba ton wa ataba yi tenkodro kauto lal de sana ngese nementi kumpuli be tumno anzen kam nane kam dibli fangil kapi sangi swakane ya bipu la hantuk c'est non kuta oto no ya hanta kilogramme wana bon nyami paraba zeko pipi so bazekata pisna lanu kilo pisna lanu bamana wanya sabaya kilo ngana kilo pista la ya oto no ya ta pisnu ya ta kilo pihnu nyampa yati pa hamtili baga yibu ta pisnu. D'accord. Là, ya hantar ndebetor bala miawam nya net 5 kilo kwa pas auto. D'accord. Là, etsana kamsfa wa tumda ayi wonwanto. Bon, et non pour ça biocotritive getba. Monsieur Yacinthe non pour ça embarque yam tombo ton zabra ka ton nan to scooter zekre atoto. Parce que scooter zekre ata saraskateka. La tontara bioko a zinkra modèle yibu a ya saka yiba a pipi soba fo zinka da la main fo zinkawa a lebre fo lebre nous a kelen tera yingir yolo yiki yibu fo zinka da la main te fo kamson yolo tuheta kingiri ti ma ndikna fa fo ton zeka kuto son zeka to brikin na taba ti en compte panamba yin bonam ti sport olympique la ton nat manda la auto nyam nyekawa ton zem sataba na king ti ten kodora me bange parce que ten kodora ton image la auto ton king ten kodora me bange ti sport kang be me la ton ziniga be la ton king la ten kodora ras ya handat na wuliti sport nyaar meng na yi be ne be ratete 16 na yi bebi biya wonto. Bon, et ton Lougoulé là depuis 2014, le 6 décembre 2014. Donc 2014 à Lougoulé à Béorodoka, à siège à B comité olympique, mais siège là-bas, sport beda nyinga. Donc ton bébé né. Bon, la nyami miti han lebra woro la boboa. Nyekali à sport. La ton nyaka yam. Ton me mandat pour rien ton il aime ton na mode comme ti ta région la mafa donc tu coudra rati ti ya manti mantum kanga wa ya région ouais soba a région ouais sabla auto c'est non ton be coudro ton be bobo ton be dedugu ton be djebugu ton be wayugi ton be kaya ton be wodro bon et nyam la hanye bondo et tant qu'on doit me payer 20 il y en a autour. D'accord. Jeune premier nem ti barari am zinbene ti tonti to ma fa gil kapi ken wa han serado. Bon, il y a yam tera boyne 5 netum kanno. Bon, il y a city rarali yam le ton ya nyi wisara gwam gwam ne ba. Nyewe. Ton nyi wisara gwam gwam ne ba. Tedam ti président Nea si bo la tondo te tono mena kenga te geton mena song toto te keni nyi wisir kan me ne ba to banga la le me to wenke ti bala e menga ne ba tu no no wa tu no ra ambe
ya longo man twenti ne ba to banga la nonga la ke donc mtedam ti ya longo mkanga la président anzi ton sukuluna wa constitution tengana timane la tun ila me titu na yisoma to ila me titu na pira président ne pour ndamba la piano ni ban di rabton ten kodoma tinyam sangesi tonson tawa ne ba mena katete tumna mena yi wala tum sentern nta ntie toto wai le yamza waje tumna wande ba bazga zama ka technique ngwa ngop gawa le ti président me ntien be noa président le bentira amba kumuni ya site abratamenti ne ni bambebe ten kodora to ro kieze menga yingusil kan point la blementi ko couteur zéro sera yamne be da zéro brama ya kuni président wa ne pour na manke ngati ko ten kodora mba kelenza ti koba la blem ko région na bataba la kelenza me ti koba ntena ti mana so ba na convene me passer ti koba bangati to no wa setumna ma menga wiliga neba lam kosi ti bala tumna ya lati neba ki ne nisba wa ya tumna ti no moblame la brata tumna kiwa obram cheme ndi no keneri en pena neba meten ko dobe même de personnes ressources ma en pena baton ki tabi ki wat su kumenga te neba yanda ba ane tumna sa wodo to malare kudzida le ban sortabo to zaman ninga ko ya ne fa la tan je kan banga vole yewe wa yili men ti ba men pa ma lora ne fa la tan ko lo meseke am je lam ti zikanga la ton tri ti ton tri pierre tumna ti bala yam ha wale tumde wa mala ko ne ba tan mate ne ba men na kanyira men ti ba men ya ma je be bu ma mano wuli ga ti tumna kwa fo ba wa kapit kwa brame piwe ndikit piwe la wewa na fazo imbe po nyewa la itsana ngese ne metishin ke ne kutazin ke Burkina Faso yure yime suntu ne ningap sambonta iron bibio ral eton yelamti be rateti miwi serkanga aya boom sen serdan kentori ti ne mentitsana ngese temsa wu so fami Burkina Faso c'est tourné iron bibi ya wan to la yam nantume yam manda wa pora c'est nan yila ti sumbuna sadam bon ti relève azinde bon yam hange menga kamni hinzana da ka yam nem ti akomon ya komon ro zemes yum pila nu yum pila yopo ton na king tan ko ton tala pour sadba ni komon ro nanti wuli ten kurora mati ka fo hantara iron bibi yoka balla temani nining fa ntara yoko ntar kilo pisnu ndigidi balla temana parce que ton nenga ya boxa o payre yam kilo yolo ningyam tiam mezegatawa mana yimu higra bon la iron bibi ton me wana ton ninge le 6 décembre 2014 ta iron bibi ton da fami iron bibi tire la ton non ning ti chugo men nan paki ton wom ti Burkina benga mbe Canada zekur kuto menga donc ils sont en cotondo c'est comme si ton da ngi nyabla me la ton man mi ton mana me c'est ti bambi wala ma compétition ti Burkina la mi wala bang ti iron bibi mbe ta sid mana ne tabe université a sidwa sigame apaso ke abo ton zigonwa et tumna netaba wa ayimu saranda kama menga ton tima championnat bobo azinde men yi pare asakala kama menga ti kama batterie koram ti asoma donc ha reona a bit pour bon la c'est que coûteuse kata fay yam hange he bam zinc da men dol pour zugu mana telendo yoro zugu yolo tuti zinc la famwenta fay la bumba yemre ton skaratab nusi tuhudin ti kenga tore va parce bam kama men ha wum iron bibi o farat mana wa nyewa duna wi vi so fa yam payete o bondo ne wa farati yi o bondo Burkina Faso ton keng lo men nan to competitive to comme ta iron bibi be bam datin ya ala to bon de men ti ton yela ta waya wa yi be ne men pare tu était maramingan donc à son de ton whistle d'accord elle bami jeune premier santara so course n'en passe bibum nandoro ban président Gamazugu non bon mam da talent passé yaay bang baté mo sama du fa en capé kuri
fo kamita bahda pimsumi rille fo sanka penera yingu sir kanga fo katwen banga a yali waye fo katwen banga songo toto bangati yingu sir la songo ni sal toto ala fi wenge le bangati yingu sir la poa la ne penera tabe yid buma fa na mika me ti yingu sir la poa na mika mti nini nga wala député namba me damba directeur damba mini damba bi kadanga tu no bere fa jabe ha be wani yingu sir la zigi ya pa na penre la yin fa ya wani ma yin wisara yinga rille am tum gilgam tin yin wisara aya lagmentari hammete ti wuliti wala ne kuta zekra embe ya city iron biblia me zekr kuta tutuwa ne wala federation mbonti kuta zekre alterophilie wa patolo wen tabzangi la fan chapi ya bumba yemre yambane wala ninga pe da wiya ne mpe da borga ne wala ninga pe da borga faya wala yamba yande yel bur ka am ti wala donc ti me dilal pire la menga mimti la ti bumba yemre ti ten ko rato ne chenga kay compétition zale yi grand prix président bam menga prix la ban tan diala ten ko on wa zungran tengnable voilà nti wo lima bene nteti verme atena le yakala tengato kenge timane kenge ti ano yakamna yibe soba d'accord ral on na kelon kompanga tinna kelon paneta ban kenga to tinnemeti etsan wa yibene etsan wa yi kuta zinsren adna kenga kuta to po ala inda ya hanta bata ti weediwa da wilgam ti bank ti weekend son laureate weediwa mana zamande wa rokane ti nementi service national de développement son kwai ti SND wa tigilgame sene tum kanga nanto ti tonna Burkina Faso we tabada bale ton wa staba ti nementi tout di faso alors pori ya nya saba ratete service national de développement SND sun tigliga saba weekend son lora ya sene we dit tabra sun porol sene tout di faso ral na William Bati bange ti ya sene neb santara tete we tabra santa bamba pisopo la atambo sun yi clubram pisila tampo la son warataba ratetia kilomètre ko la pisna la nous la son zone gilgu top son bonté circuit fermé wa nord piste la tambo na ya almost wa arrivé wa na William Bati e bange tison dalora ya sene Mathias Soro Ndarika ronda wa bangeti a Paul Domo pami libni ye mana model la ninga la Daoud Gamati bangti a Paul Domo nyenda mbese no peloton atawr wotone anta deber swana antiwa me ya Paul Domo onken ayemre fa fara te problème pazindi kauto bon yam nyame ti kuru ninga hantava di maha kulisa kayina na yi parce que pipi yi sobro ya sira sobra tala pang rimasa halo lele rimasa rali sobra tala panga deme sobra yita ya bondo winix yiti ndebada winix lete sele ab han debada wala peut-être sele observa sobo donc ya to avant le yi peut-être le sele le bon watin yam la meti domaine na sense benwa ya pon hanandoa donc ruba ya to donc wara menga yam wa mikamati wara wana king kilo pini teka je siga menga tanta le pinase la je pour bye wa bam je ni ça menga wona korvele bam na ma je pour wona korvele bon tu vois que wala en wa le 25 kilo kwa la zakame wanda le ke be me kale yiri kulo dan pile zakay bon le mangi yam no mi kam ti club ni ngam bonde ajuseka wa ajuseka kulo da ma ndawo re toran yida yam no mi kam to brama na échappé amma échappé yam no mi kam to kulo da ma la yida ba mo bi yobe bon ba mo bi yobe po yam no mi kam ti bon ya RCK da nerbe isfa da nerbe SBC da nerbe bon la mana wana tiyam ne ba ton yi ne ba yobe tiyam wa basi tapol c'est dire mon sorti tactica kazeme barali voilà lil kazem c'est yam na mi kamta apol mara yinga nyeme nganto lo ande tora nding ne ba fa rythme
bon agissé kala sera mais antolo attaque antolo ningwara ntolo ningwara vitesse kinga bale mange vitesse moyenne menga wansa menga vitesse moyenne kayi somay bala pista la yopwe bon donc tout de façon menga yi wan watu tout de façon ayi kilo touli la comme si la piste à la ta la moyenne générale la fin il capé wan yi ka wilgam de kilo yi fa yi ka wana 46 km/h moyenne générale la gilli tiyam yibe tiyam tout de façon pour pipi coursi wa ya 37 donc le moyen na kayiso les bron tara siga pour kan sigi me ya lui bala sigi ya to le lui ya tonton non tab bon tu es un petit sobre azine be ya sida bon la tic-tac à 80 yi somay et lui dire tic ne ka fangi chapi wa directeur sportif la ma mo entraîneur da ma karsam da ma kursuwa ne fangi chapi tara ma yere nderne ne kulo da ma wakat ni yam sagaran tak wakat ni yam pasaran tak hammi ga zagalam club kan azagana zagalam be nenge ariam sagaran ma toto lil ni fangi chapi be wala kursuwa me ti woda donc bon wale ba wotono wa ma nyele bon ajusé ka serda mais c'était ajusé ka min tara plan la plan kan dima rara SND au kursa plan wa nyosoka ajiseka bon ne madame ti wala Bashiru le mita Bashiru mais to lo ya bi kwenga ana yigman sprinti a se twewe soma la polo miti Bashiru meta moi yeme talla mayere ti mayere ya mwe a to lo ni ne ba fa yeme nga ritme la yo reserve menga mi ma ti ha wa yiki ana ke yiki takane ba ke ti sprint ma donc ya wotla ma na to mpama d'accord engrais ma 2020 ya mati andike 2019 mais le de ya mati asindike donc ali ka no le yivu la kado mais arabe point la base en kazebe d'accord ringa ya ton lamtia wa ya ma biya boyne président na menti sangom na wa cyclisme yele mim tiam metara lekro aporon bon yam so en tout cas we hata bani ayato la alawa c'est que pas il y a Burkina Faso parce que ça man compétition ti ya bamni tawa objet tataba par exemple yam gom na ningwa ya Louis na ningwa lui kan rafa to le wakai obra to kon tabame entraîneur to kon ningam yam to kon tabame ti bioko yam wa fin herenyo boda men ti bumbali yiti ya woto la tum nan ton ta 15 bon de zinsanaka ob sandi kin taba ya bebe taba no de mit ay ton mi ya bon na ya jeune premier na premier donc ha jeune premier après ni ga tout donc hein qui ta menga bam taba dan bal na modon de sigi la mi ti obsara ning ti ninga fa obsan le monte entraîneur ma monte karmansa ob ton men tabe te voici goto ni même pas ya sike karama ya parce que ari karga digide la ton kama ha won ina benetaba ton benetaba aya bon la première bon la deuxième bon la troisième to bazinsi d'accord nemete ya ratetia kurus pa yolam sabe rateti kursa ton kete sen te rondawa kurs widiwa kum manwa ton pa kulime we bon arara le toni suka fédération de yemri bon fala ki ya zama suka kursa nda ketame te pa man to zama wa bi kurus handa ka kete te pa mon to zama yamle bi toni ya longo madam bon te bien ton te kurus kete bon la ton kame na wakat ni ngay bon ti to la ali bangri ra ya metarnier son color edmi aya dima aya rarambo asan do dima c'est palais en 2021 bon dima ya ma ala ya 2022 bon la ton mi ti wakat kanga abra betame en par saison te couleur de ma fa lo fosum te pack transfert de mama te couleur ta sori un tu yi club kan ken club ka wala sun be ni wisa da mabu to tora donc ya wakata la woto bon la kama bon katolo venir ton wiliki bon ba lu no menga mam yi kan wato mam tunzi ga nere yemre esokma ti bon la patel ki balon to en ko voilà fa patel ki balon to ko fa katun ya zilime yeti yer kan ya woto voilà lil yamla miti ne ba me ha yeti yinwi sare bangeti yinwi sare be miti yinwi sare me be
balla la mi yin wisar ya yin betawri bangati kursu me ba ite kurubi me fata saka de gola menga ya te suka fo menga yile yan zaksa ya to ni ba han kaw na wa gesi bon donc abrata mti bum be fa bum modon ti ne ba meto pam kiberi en vim tuna ti sakdame. D'accord. Yel bout kabe samik ti auto ne na yi course zigi we di wa tabar zigi ton wa bal zigi ti ne man ti weekend son lo me bal ti wa me sin kedne anaura pila ataban sarai pila ataban saba bangeti pipi bal nan to ngis ya CNS sin kedne AS Sonabel bamne vitesse santé taba ti ne man ti ata am Mamadi Bagé raboda me ndat pam sene balka nganto ronken tawtid mi mente champion wa sing sanna ngese bamda bitori lal ya tile ne bam to brato rom banga na manra na ya menti balla akayi rimtin na libene menti senkene vitesse FC liben onton ronken na anton sarlara sene AS Sonabel sanna ngese asida tête sitarvore sitarbisi lal nyamenti a yemre on kon vitesse FC zalmon kon AS Sonabel na librament tembe na ngesat na nyamenti sene vitesse FC zaka bam me sidgida me sana ngeskane ya AS Sonabel sidia la sagad men ko sana ngehe sidia sidwe balla bon rebe woni mo balla han lui tengen li na yi kama libre gardien ya ko namtibe ya gardien no ka libre gardien yi gardien ala kamar bal kan na mengai bon bizia ge balla yi zininga ba pour ka sa bile pour la benzine we balle balla we yinga tawatu on pasar zabila na watiran timi ma le bon faut me laisser de marame la etsan nangeso academy bifa vitesse FC ne vont pas bif ninga bien maintenant mais ya gardien wa nyoke ti balla fare ti bando vitesse FC joueur wa tous mo hankin pour etsan nangeso biramba yiba auto ne bon la nya ça va c'est tout pour temps la gardien wa nyoke comme ti fante bon balla ka tulo bon balla ka tulo c'est wa ah pas tout balla pas tulo for some make am ti balla tara panga for ping them ti lebe no yam le mi ti wala anje wala bilo ma ayiba andi wala vitesse FC ne e be Sonabel han subi ni ba wa mam to lam ti bukangane ya gardien makongli parce la dem ti asira bi na keke da me la ni bi keke da me to be ka gardien men kamoyi bukangane ni no ya to bon là vous malheur dikinki te le ba malheur bon ya to et tu vas pas me ya table sa bi fa la na wiliga yamba te bangte bal sonwase ya te nyeron kulra AS Sonabel Karsamba Mamadi Bagé konta Venom bangeti gomna no faram tout les bras no mori ti fa pa man kila. Non, et quand vous regardez très bien là, balla na kenri man soko da mengengete ringa ya ton ham pa considéré mensan bala ya équipe hansit ko menga mana pang han toiteka bala ton neba wuso son pazina bangom ki se meng sidiele man patin ti équipe asit pa ki ha meng sidi ne ma ya bumbilif son pazina bala zindi mkiti ton balla ayu to asan parinda ton mira ton pa mame nyam le nyame ti ton hon ton dok bi fayemra ton bawame na kenge ton pa hambifa la zubu ko tabasa bifa son wa model ninga yare librement ton gina mam natam pousa c'est une vitesse FC équipe abson ton guitar ton ti ton pas ton reçu sa bifa top ton librement wa ton reçu ton tabasa bifa balla son wa dikit saba ils ont eu ces opportunités pour Riameti Mamadi Bagé Willigamenti pas bam pas maoye salari non la mam pas saka Mamadi Bagé kumnewa ti taba so bifa mara bamgina balka tara mara mgini la jeune premier bank ti wakat ninga biram basan wakke dam ha patin ti wakke auto ten ma non ton yenda balsi bang ti bal dunno nowa fo sa balkar samti ob te blingo sifo le pa hato dile ya fo ma balkar sam men serden de ngi pipi kyanga dik mal wala sampo bal te ran sampo kato sampo yinga kama wa
ya karsam nam no kabim nyinga marami fo men serdin de yiti kama men beti no zuga arbitre hanto na kapie ti balla sa men sefa bum ko wuli bisi able no shi yam bivwe vitesse ni no shi bamwe ti bam to ndo ko ti able libre ti pa hato ti taro sobli wa bum ko wuli ti ka tikete ka tendo wa Lilmo kabe to ni la taba sa bifa me ya balla wa ko lo sebo mami la arbitre na kapie bo la bon ça là tu kim handa en kiro rense fa ya wa les balles quand 92 kitten wili kidan to le bom bal to hanga pmt cm bal ya tion bala kiti ya tion bala bal en tout cas mambe jeune premier pour la wakil zini mampa sakaya amamadi bagay wili game te balla ratati tamba sa bifa han wan kiwa on pise ron kat kanti balla raton se mais la balla kulo se ya city balla han passé ya ton balla la tamba sa bif nyam handa patenti wa libero tone a to mara gini mewa yam to sa ya side la passe de zangue aba e sport obsanka pebi ti sebe tiam bukite dan loda anam passe dale me modroya on tiebe ton yimi get balla na sa tenga ya yami miti na sa tenga obsanka pebi ti balla seme buyo no ketemande to di bien sa ni minute wata 90 minutes ti obkele le robila manama prolongation ti balla manama kenga tori ah 98 bam yami am ka ya minute temps pour ton bi tapka qui le ma Burkina la fa gilli bon la Burkina Guinée pas ma la ton Guinée mara mo ya ton kama pas réagir o wal su titaye mon ndigdi ba ton kama mera to men nek ça quand était ka kama ton tengoy ya woto il faut bi fa ni ndar ma ya il faut bi fa ya kale minute kapi wala yibla bi le wudu balwe amana il faut pi wala wan ni ndare ti bam mi pi wala wan men manare d'accord yel kabe natira nebni france ngete tono 20 sango mik ti am datan 15 rapport à yel bout kabe e wenda banga ton banga numéro melais miwa ya pisila nu pistan la yobe zalam la nase e san webe e pam daton ti am mehen daton kon yam me tarsa sin ken ne wi rapport à biton kon yel bout kabe e san yibe nan ke lampa sene balla pour ti ne mete wakat kangati douane bamne salitas metera taba sana williamba yati bangba tisen kene bal kangame yati équipe sayiba famille menti ka équipe sin ya kide hangom AS douane ri ya bam wayibin saba salitas bam la sumiti bam sida qui me nyara ton kense ne campagne africaine namba libron wat sana ngis balla singri na yementi salitas ngi AS douane gafar AS douane ton rame leben ninger sene na sadam bonti pression en date ndok bi date suivi fin la na yamenti wakanet sanangis AS douane bi un pambal la tanamba mweti garder en coca kanese bangetia AS douane joueur sendabe salitas isufu baro nyenda la senkenge na antoron sui sene pipi bifa ral kane na yementia salitas balton da ndir sene carton rouge tibala bam senke kevning ka wotola kede taban sa bifa na yamente ya boom net bay merhanda katen la na yamtia boom sinzo mbe yukapo yibu on kon AS douane zalmo kon salitas bon hayane AS douane ningwa iti pierre ina bana nimti hayane wana shio ko hampaka kwilima wotu ya basane ko to kaka zeme basay ya table menna bon table da me bele yamba twi yi bi soba saison ni ngam parawa to libre en paquet tinyam tiram patri yiki lile bon dimiti bam de salitation ba fa ngeme Omar Barrow to on terrain sarla bif ni ngawa a tout le monde dala yamange balla menga an yituwa a tout le monde dala tabu a tout le monde bon Omar Barrow ya victoire ni na brata Issouf Barrow Issouf Barrow a Issouf Barrow tout le monde dala tabu fa alta balon si bu ne salitation bon a Issouf Barrow na tenyewa a araba pa ma pirsu bon yeme
leben ko bamba pelra ti balla mental panga ya balla tal panga menga la karato mi go hezini be no bon range tumna menga yi madan dinga wa ya mange biyo ta so biyo menga mi gamti yi wano na ndi kapo yam ne ba fo ne woni mo gomo yakla yi ka fa mi gamti la je si kan le ko ina kirim na me bon ti big balla lo point bon te yela meti yo wa tronda ya AS Douane la kasera d'ambassé ti la am kan ngalo top kapam point travail donc zikanga de la repérer AS Douane bon la khawli ti salitas me ka tobale octobre balla menga AS Douane to lo wane na sana muso ti décision to lo wane ti rundawa ya waton tapkora la ya bam la patrie ou la mort ala sanna ngese AS Douane na sending balton de nisa salitas jouet de salitas balton de son un yibe salitas son AS Douane rabbe pour mon wuso ral ton yelamte aya yakone son man classement kangawa ya asmiti ya ba équipe courant la mips nandika na kende ndingwa mamie la mi fo san taro para ndiga tati en fulu beya fikie bala para mi fo beya pama bon ya do ba mala bika yiwe be katiam si rataba to bu ko ba sare yam pipi to mi ave yam mi borda we nyewe let me dimi ata no yis en fait aya le tout le mi viendra bam da malaka bum serre zinigi ya wili ke bala haya yam mi bila nyewe ke man rayela ine to no ndara yikra ma yibati ya sava pawa kawa ya wanya mengele ba sui menga haya ke man ramiyela d'accord et nanti pa ma Isaka Diko ya AS Douane Karsa Podra balla so asanira même pa mbam top compte bam ne bon tarahade sinken balla sin yitoto tipamba. Bon, c'est la level water mais aussi du nous pas bon on doit zéro mais ya tout na am mimti équipe 80 man du jour au lendemain dar fa di les son yam di que quand on prépare équipe tu on va fa ya pas là il y a pas di la tiam ton ma de menga tout ne ba to complémenta ba non bank table ya modèle ni ngan to ba la soma sous-la 80 parce que ton ko ba victoire et donc du coup di la sous et puis aller ko le ton bill fou voilà qui dans ton ko le bill fou na yi place ni ngaton ambe wa place ni ngaton ambe wa vraiment sun ko non ne plakange wata na le bon wenen Monsieur Lassane ne ya bon la yamten dola sene Isaka Diko Gwamazu. Bon, Isaka Diko men ba ha gomna. Ayelamte en tout cas depuis singa ba me pla pas soma. Donc ba me tembe da men nan yikwe. Yo kam so ban to kam mo hati o parsanti marbeya bu bangti ya yelwa. Et classement manda claro border zining nam tem ti zemse kano ya entraînement labning attaquant amba contre o men équipe am singi mi no mi nan so zining no so balatiki yana lab mana donc obsa wum tabo to naka gumbi ngam na nye o balla ningi nam pokoda na wum avon tap soma d'accord OK bumbe nam passe bi. Non, bon, ya AS Douane ya wa antosere ya wa mesene ya antosa quand c'est gis wala classement bala inimti pipi vuka lebda basko bon lebda basko la menzini gis AS Douane mbenzini ngawa pa koto obne wamna ne shewni ngase tibam da to yi be sobai ba la hanzini gis wala AS Douane bamge obyo on nyaka ligdi ombo kamba wala salitasi ti ya joueur le nommé là-bas bon la mana wana lamne miti bada ninga kaze bibera wat ni zenoy bon ya wotone bon le ali la ma tanzi bibera me la mpa ne me himmi sherlo ta ton solo tumna ti tumna to yi wala serde mtire ya yelkanga antara banda madwa
la teram ti wala ne salita tuwa ana kele yi bam pipino yakamde d'accord en vous tourna ti to donc pana ku biam la monsieur Sawadarbe téléphone no ayam ni zabre zabre la fi bala ya soma uso tonna pousser émission ram ya nyei pousser premier en tout cas ton jete mo kat lo kat ko tuula no ne ya otola ya yela yambe ambe jaro posoga posoga wala jaro ya ne singa bala wala ton tuula no ne ya muso wakat lo kat ton jete titi ya yei en tout cas nous sommes contents avec vous d'accord tuula no ton da pousser ba ton de yikila fi ami par contre on ko to ti ma no to wala ya so wuso d'accord poussif pour wala no ba le wote ani ne pam tawa ami tuula no ne on de yikila fi ibarka sawad ko wallahi voilà d'accord poussi jaro amokodo ibarka d'accord d'accord dal debeti yala daga kai sai yawa sai kilo goma bala yete ngande be bige paton ta sai kom pa be bala yete tondo ti yala soma kai bon pousse be ma fa ti tondo pousse yele gani su no nea tonda bene ya ba no ya bon ma ne man tin William ti as douane salitasa awan kilen tik bon kanga soba na yibam nekri ne hen wata bon la bébé ne la mbé ti bala pipi vous kare bra sabo dilar ke le modo ti pipi vous ka han sa ana sa toto ne ba bébé to yi kaboto ne me d'accord hamik ti awoto ne nanti ulgayam ti balla ninga son wata ifo ne RCB bam santé taba fan gilket ya weekend na pora na ulgayam bati banti bal kangame mimti ifo ya city patolon tara sene zuwe dambalti balton de bus ne ba sinci ne mbati se bebe ne ma sen week do menga model ninga hasida ya sombo tinaya wa kane na nyameti sene RCB la makrame date suit la mikamenti e fora me raside gara sene beza kasoma na ya kanenti ya konera son webala draman kuma ya nyenda la 5 to sala sene bifa na le benyame ti yibi saba meli ya nyenda la ason wa tum da autotoa al sana williamba ya ti yibu onkon efo zalam onkon sene RCB sene balla senta auto ya ti tawa sapmen ndana ken la nyam ti potoa onkoke al yibun kon efo zalam onkon RCB. Bon, ya sida yibun ko efo zalmon ko RCB sanzin ngese ya city efo singe ronation so na yine da bangada zome la emigam total la balla santa balla kateka ti gardien men katon wonda le bifi bon ti wakato wezine yibu ti mi singneba to blega ne le neke ntre ram ti rasum kama yiba ndora pour ne otonoa tere efole pama preyobe bon la zange RCB ballarun na sulu suguda handa kotowa mi yelam ti tonda yo me nandi zelinga ba ya mangi pipi fa itotoa balla yi corner wana kizarbila pour te foma pipi ya gita défenseur handa serre limbala kala kezar bile pour un chamawa faut ton yo so bon faut yam to mana wana yo gardien eza yam to wita gardien wa ya to ya lingluwe bala ina magada mti bala wa to toa ne da pa me yir zininga wa ya ara to yi je bal embele ara ka zoti ara ya sabe yela hamwe manke halla ma hawa to yo hoda bon yo ma les ya ba mengo kon efobi fa pipi fa ya ba mengo kon efobi fa bon yibi so bi wa yin wa yin mto lam ti bon ya wo holom yele menzin to no lindoro wala ya lindoro an yeka yar ma mele songa la be tato ma ha nan ling balla point mte la halezin menge yelo mi gamti RCB pama occasion na buso o pa mo occasion na kasuye bon yimi yamanti ya city il faut défense mais la beme mi gidibo la balle c'est
o mi ti tir cadre la ma kazini on ti ken yu ka c'est la gardien mais dit que be gardien to yi c'est la moi bon ya man to bizarre billet pour un ça tu parles wa fo karon di la fo mo ti fo on na lève ça tout wa bi to yi na sa mo so ti tir cadre on la kinga yu ko la gardien mais to ma tumde yo mi fo mo be la mo ban pata donc ti ti RCB sikanga la mara bi ngele wera c'est lire c'est ngel chonchon et ti to yi capé quoi. D'accord. Monsieur Néatara, vous m'en dormez. Oh non, il y a ça. D'accord. Nanti Pama, c'est un effort car ça m'a la sina sawadro bal son wa sewa. Tout le monde a une ramène colorba abo gomme d'amet libre de nos morts contient. Vous savez, moi j'ai hérité d'une équipe que je n'étais pas. Yamine, mam pama équipe, c'est pas équipe ne va faire sans d'attendre. Mam quelle me équipe kanga, c'est nepsun bonzini ya zakanoro. Yare sotiam hangizin spedba, patolron tamam dabi. C'est que ne draman kuma, ndati ile yamba tieme rara ayi son ballon coin. Dans les différentes phases de jeu. Comment ça s'est retrouvé dans les différentes phases de jeu? Ratna wilgamenti équipe bam rera équipe ya sira la patolron tase no jouer damba atete pam jouer dam bam handa sera dam pam la basro bam me mura me ton tume te runda hasida tarbi sign de bis pam yama kentele Yacinthe Sawaro yammi kaminta a Blackty la tosaka il faut supporter a Balake wilgameti sure menga na singa yemenga na il faut supporter ti yemenga king entraînement yi wuzare zigwa yenta wona niveau to nge longere ne kamni ba ne kin sakwa wa dewa yekati to na wana zimsa yiminga singa widebu la yiminga wazi na mengisi wona ngeti daninga aria ka vesa soma wala kanyande bon ifu manya kayam rwanda bon nan boko mono wala mengi ba ifu lulu mangi ifu zakate suka moti milion yeme bigam ti milion wa tulo konta menga na zamu de débris de soma wa parce que nous dit bala fangi chapi ya zakate suka na yella zakate suka to ya soma yimna mika balati nyam da bu mendinga tawra ya venera ya auto voilà ba wa kato ya venera zanga akono da wiro bon le mangi ya wa ahanto sa la silen to mama wa a William Debe bon ni wala ndira bon daniga fo me hantar wala berber wala as douane tal wala jouer de ni ba wa fo ma balkar sa ma fa zo ni tu fo me ga zo intera bumu ya venera ti kata no kwemi ti fo nan tumne ba la pamana ma ya bo ya kamba kele men ya pipi abana tonde Ligue 1 wa ya bayne abana ton championnat Ligue 1 wa le ya pipi bena tonde bon ti fo ya balkar samba ti tuna to dama il faut to dama ti talbamba watan ko fo pipi fo lenga ninga zumwa ma manande zama ba pipi o menga modon kinga pelra zumwa mi ti conscient tuuti banti Ligue 1 kabumi ya ribi ya sida bon ya siti ya mwawa iti wa mara bala kata na samuri kata experience ya bata experience ngimi ngatu yi kongolo bifu zulera oko équipe ngimi ngali ya kala korong tori na le pa bala korong passe lilumti wilgameti wala la sina sawaro ya tum tek la tara la tum tre mal résultat ba mawa lilla opera la ya bangbati absa pire bi meta ko da sama awati ke bakara ti tum na wasame lilla Pierre Bazem c'est la Pierre Bazem c'est tu vois là qui a tourné par qui a tourné passé tu parles sans guetter migram ti efo bon même ti classement pour avoir ka table so ba abiya na so ba ti bamne abara tagame abiya da taba tu taba halti sakar kilare yawa ral
et sana ti William sen 13e journée ti Raipila Tamba Saint-Ouen ya ti banti résultat ramba kon otone ASK ne RCK Tirataba RCK ton bifa yemre ne Zalem Royal FC ne AS Police Tirataba AS Police ton bia Yibu ne a yemre la Asfanyenga bam ne Majestic Tirataba Majestic ton bia Yibu ne Zalem efo nyoka ne RCB tour bia yibne Zalem asek de Kudugu ne Isfat Tirataba Isfan ton bia yibne yemre AS Sonabel bam ne vitesse Tirataba vitesse ton AS Sonabel bia tambo ne a yemre AS Douane nyoka salita son tour bia yibu ne Zalem ASFB bam ne Kiko FC Tirataba yi Zalem encore équipe ça a yiba ral etsana wudgun kengan ti William classement wa zigi ya ti banti isfa mbe tori non point pc la yibu un port de hane asfanyenga ba metara point pc la yibu biramba mohazigi yitaba ral ifo be taban saba zigi non point pc la yemre RCK ya na han sabzingin la be non point pc la ayemre ya biramba moha yi taba majestic be sene nu sabzingin non point pc a sonabel be yo mon saba na un point pila ni Royal FC ayo po sabzingin la be non point pila yo po Kiko FC be ni sabzingin non point pila yo po Salitas boy sabzingin non point pila ayo po donc bam pour da taba la bonne maha biramba gon di databa AS Police be pigin sabzingin non point pila yobe Vitesse FC be pila yimren sabzingin non point pila yobe AS Douane pila yibn sabzingin non point pila yobe ralbam me por databo to ne point aya yimre la biramba moha yid taba asek de Kudugu be pila tamp sabzingin non point pila nu RCB pila na sabzingin la be non point pila anase ASFB be pila nous sabzingin non point pila a nasi album point ramba ya yemel la biramba ha yitaba donc ASK ton kuzure bambe pila yo sabzingin non point a wai ral tunda la auto ne sinke da rai pila taban saba san kurumda san parakwilem san pila na ha sabani ndana ye weekend arati ti azuma bala la rai pila na ha na anton un singe ral tonzo ye lamti ringat san na ngesi balat ne meti phase ali warati ti tonking me tara sabala bala dal eset san na ngesi tunda ana kendra bon tu es la meti tourne et tunda no kendra ne équipe ça est équipe ça sincèrement bibzi himbi non ba ya ma ndat nan dik wala shiwa yiba Laurent qui est dans le championnat wa bangati yawob mi au Antoine mi la équipe bil kelebe tonya la lire équipe ça fanzi façon on va aller tototi deuxième division équipée mais quel temps pour première division équipe si ton de marate équipe bera temps pour bye oublier en titaji tele wazamado ya toni mid kayiwa bamda menga toni yala mais bon la mam bum ni talmam da be male mama classement toni nya ya coupel équipe patel bam na encore Hassan ASK bala bam time pour Assalamu alaikum ke Ligue 1 bam mo ya pa tere ne la tamba bam te bam vohi bam ti ya tumde bon yemge hange bam ngana katon pam prepier bam katon pam prepier et ça na ngesi bam tara point away ti piwa ta point pisila yibu bon zala wuso bon la ka bon training camarade na bala camarade na yi champion wa bon ya city ketun training la faut me modonda wa wanda bala le libéron kul dwandai faut mettre ND bondo faut me risana yodo on vient wala yumde mati bi yuma tabe yuma wala la rama ti tole mende be wala ya otone bon ya city équipe c'est aba wala le pas de 5 mais ba me wa me le libéron sigi le sangege lu no bébé deuxième division d'atan wawa
ya berbere me da me kawa ya auto les sigi Raimo bébé Iso bébé bon en tout cas ya kateka date les brando bon range la yama le nge wala classement pour yemna mikebe ti point ma men kayi tabu so ye yama ndik wala prepila yobe na watita prepila ayoba tenta wa équipe sa na be numenga mbebe game tama voilà les gars AS douane me pas mal le fisc bilifu ntilamti rankap ni ba wa da Toscano 20 yella zemse la ya antifa ya kone salita ni ngoye malame wata me ya itu no wiki me ngapo ngela ya auto ral sana to gom ni peut-être nangom mbas ya kan balad nemeti rahman goma ya kateka nje na ton rame kan ton haya Burkina ne bon yeti kenka mana woto la woto ral esi lunda ton sana ngese san ngis tuman se ya toto en tout cas yen samba kabeti bal kanda yin anton rami bon kana yin anton ko riameti bal torgando ningi le Cameroun fédération Samuel Eto'o ne France sa ko isi tenga na menga to ndira balla to damba te obwa yiwo ko isi nguli ti tumna na se paka kulimse le 9 janvier bon ça les gars c'est vous ko ça point ben notre été calé vous ko menga c'est que ne wala ton Burkina Faso kan mais Nelson be wala tumna tawol c'est que wala ton Afrique yel gwaba si toto ti veti bamela comprendre nara abna viga wa c'est un tumda to on a vie tumna ya sida bon ya sita point bangati sa ne tumno le ne fa kota taso ti yam sanzin tigizga point ya sida ne fa kota taso la ban tikbu min ngin datte bi tin na viga me ti covid 19 bon quand tu étais baraka be la baraka zinde meti euro toronto baraka zinde meti copa america wa toronto ti championnat ram keto tonre ti baraka be ti wali be to balla maha ti ya ti kana to la tam vigin kengne bondo Qatar non yam ya biga wa ite na kenga Ghana ya birfa ayeb zak wazi no bebe ni ya ba la viga ken Qatar donc ya bumba bebe monsieur Nea na angwa kurum da tum da ne yam te na liberon guma bala tonkom kan nem te wakata tema donc na wa liberon parane yamba ya bonne la yam date sinkene yam tum da ti bul gafari atiti kuta voilà kuta zentra ya bonne la yam kosro sinkene tinga to damba bon effectivement mimi tiamboum na balgam la mimi ti tordama balla tordama tara bal han compte équipe sa tordama to pam non ton balla et ton nengo ya tuma tedo ton tuma tedi nyabe ya to anyabe ya to a ligue ya to donc ton tinye bioko lome bourdon an li signakse ça a dit que tu botiens mais ya coutu ne me zersen ye dit qu'on ça a dit ya coutu ya n'a pas yake a tu ton pas indique là ton zunoa non ya ton pas coutu ndere ya coutu pas d'accord tu ton ve pas mais nkengen tinya kon la ya kon poe ti taram son lo ngano donc passé pas ten color pas color lamte yampam tene tout matedo voilà ton pas tiro tout tenga to dam songdo ne ton nanton ti tum da ton parce que ton singa ni région yibu ma ton be ni région ouais que la région namba anase ne don ton bon dam to songdo ti ton ti fa ko mo so d'accord ti tenga ha yalme obtenti la tapti il famille bella bene bella bene c'est tout ça d'accord donc jeune premier nan pour ataba tu wakatame non ay pour ce mais ton me souliano son le président voilà son nom ne get ba fangi nyewe un patron bol bad nem ta yo pour un sakit na bolé e ba fangi le chepio auto
dal ednan pousa get ba fangil chepi la pousa nebni se yip sabab ti ton be kam gom ti yam be sembe wan ngeten la kila don te ayope wenam tasro et pam databa ne inyi wisara kibes lebe ndikentasia 3 TV wenda kelon ko télévision 3 TV gesongo